ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ପଞ୍ଚସଖା ଜୟ ନେମାଳ ପୀଠ ଯେହେତୁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ନେମାଳ ପୀଠରେ ବସିଛି 2026 ମସିହାରେ ତେଣୁ ତେଣୁ ପ୍ରଳୟ ହେଇ ଚାଲିଛି। ପ୍ରଳୟ କାହା କହ ଆମ ଦେହ ଭିତର ପ୍ରଳୟ, ଗୋଟେ ପିଣ୍ଡ ପ୍ରଳୟ, ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପ୍ରଳୟ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପ୍ରଳୟ ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରଳୟ ଏବେ କେବେ ହବ ନାହିଁ। ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମ ସୃଷ୍ଟି ସର୍ଜନା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିକୁ କେବେ ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରଳୟ କେବେ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ହବ ଖଣ୍ଡ ପ୍ରଳୟ। ଖଣ୍ଡ ପ୍ରଳୟ ହବାର କାରଣ ଯେମିତିକି ବାହାରେ ଆଜି କୋଉଠି ଭୂମିକମ୍ପ ହେଲାଣି, କୋଉଠି ବନ୍ୟା ହେଲାଣି, କୋଉଠି ଅଗ୍ନି ପୋଡ଼ିଗଲାଣି, ଅଗ୍ନିରେ ପୋଡ଼ିଦେଲାଣି, ଏଇ ସବୁ ପ୍ରଳୟ, ଏଇ ସବୁ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ପ୍ରଳୟ ହବ। ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦିଏ ଭକ୍ତମାନେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବେ। ତେଣୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ନ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏସବୁ ଖଣ୍ଡ ପ୍ରଳୟ। ତାମାନେ ଓଡ଼ିଶା କାହିଁକି ପ୍ରଳୟ ଏତେ ହେଇନି? ପ୍ରଶ୍ନ। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଳୟ ନିଶ୍ଚିତ ହବ। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ବା ଉପରବାଲାଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ, ସବୁ ମଣିଷ ସମାନ। ଯିଏ ସତ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ଧର୍ମରେ ରହିପାରିଲା, ତେଣୁ ଯିଏ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲା ବା ଆତ୍ମାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲା, ତେଣୁ ଆମେ ଆମେ ନିଜର ଆତ୍ମାକୁ ଚିହ୍ନିଲେଣି କି? ନିଜର ଆତ୍ମାକୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ କ'ଣ କେମିତି ଚିହ୍ନିବା? ତେଣୁ ନିଜର ଆତ୍ମାର ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଅନ୍ୟର ଆତ୍ମାର ସ୍ୱରୂପକୁ କେମିତି ଚିହ୍ନିବା? ତେଣୁ ତୋର ମୋର ଭାବ ଆସିଯିବ, ଏଇଟା ତୋ ଜିନିଷ, ଏଇଟା ମୋ ଜିନିଷ। ମୁଁ ରହିଲେ ମୋ ବାପାର ନାଁ, ସେଇଭଳି ଏ ଓଡ଼ିଶା ରହିଲେ ଆମେ ବଞ୍ଚିଯିବା। ଓଡ଼ିଶା କେବେ ରହିବନି, ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଖଣ୍ଡ ପ୍ରଳୟ ହବ। ଓଡ଼ିଶାରେ କେମିତି ଖଣ୍ଡ ପ୍ରଳୟ ହବ? ଯୋଉ 6ଟି ଜିଲ୍ଲା ଆମର, କେବେ ତାର ତ ଟାଇମଟା କୋଉ ବହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଦେଇନାହିଁ। 6ଟି ଜିଲ୍ଲା ଲେଖିଛି ହୀରାପାର ଦୁହେଁ ସାଙ୍ଗ ହୋଇବେ। ତେଣୁ ହୀରାପାର ଦୁହେଁ ସାଙ୍ଗ ହୋଇବେ, 6ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଳୟ। ତେଣୁ ଆଗେ ଥିଲା 6ଟି ପ୍ରଗଣା, ଜିଲ୍ଲା ନଥିଲା। ତାକୁ ଏଇ ଲୋକମାନେ ଅପଭ୍ରଂଶ କରିଛନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲା କରିଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ହେଇଗଲା, ମହାପୁରୁଷ ଜିଲ୍ଲା ଲେଖିନାହାନ୍ତି। 6ଟା ପ୍ରଗଣାରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର କେତେ 33 ଜିଲ୍ଲା ହବ, ସେତିକି ବେଳେ ଆମର ପ୍ରଳୟ ହବ ବୋଲିକି କୁହାଯାଇଛି, ବା ଯୁଦ୍ଧ ହବ, ସେଇ ସମୟରେ ସବୁ ହବ। ତେଣୁ 33ରୁ ଆମର 30 31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲାଣି, ଆଉ ତ ସାଡ଼କୁ ଯାଇନି, ଆହୁରି 2ଟା ବାକି ଅଛି। ତେଣୁ ଯଦି 2ଟା ବାକି ଅଛି, ପ୍ରଳୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ମ୍ଲେଚ୍ଛ ସଂହାର, ଏ ଖଣ୍ଡି ପ୍ରଳୟ ଏଇ ବିଶ୍ୱ ଆମର ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ହବ, ଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ, ଏଇ ଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ କିଛି କିଛି ଖଣ୍ଡ ପ୍ରଳୟ ହବ। ଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଭୂମିକମ୍ପ ହବ, ପାଣି ହବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଣି ହବ, ଭୂମିକମ୍ପ ହବ, କୃଷି ହାନି ହେଇଯିବ। ଇଏ ବି ଗୋଟେ ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଳୟ, ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଳୟ, ଅଗ୍ନି ପ୍ରଳୟ, କୋଉଠି ନିଆଁ ଲାଗିବ। ଲେଖିଛି ବହି ଆମର ପ୍ରମାଣ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଦକ୍ଷିଣରୁ ହିଙ୍ଗୁଳା ମାତିବେ, ସେଦିନ କଳ୍ପବଟ ପୋଡ଼ିଯିବ। କଳ୍ପବଟ ବି ଏଠି ପୋଡ଼ି ଜଳିଯିବ ବୋଲିକି ଶିବ କଳ୍ପ ପ୍ରମାଣ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ହିଙ୍ଗୁଳା ବା ଅଗ୍ନି ମାତିବେ, ଅଗ୍ନି ମାତିଲେ ଏଠି ଶିବକଳ୍ପର ପ୍ରମାଣ ଯେ ଏଠି ହିଙ୍ଗୁଳା ମାତିଲେ କଳ୍ପବଟ ପୋଡ଼ିବ। କଳ୍ପବଟ ପୋଡ଼ି ଯିବାର ପ୍ରମାଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଳ୍ପବଟ ମୂଳରେ ବି ଦମନ ମାଂସ ରାନ୍ଧି ଭକ୍ଷଣ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏସବୁ ଅନୀତିକର କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ହେଉଛି, ଅନୀତିକର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ପ୍ରଳୟଟା ତ ଯୋଉଟା ବିଧି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ତାହା ହିଁ ପ୍ରଳୟ ହବାର ପରିଭାଷା। ଜ୍ଞାନକୁ ଆସି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଜ୍ଞାନତା ଆଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କରିଛି। ଯଦି ମୁଁ ବଡ଼, ମୁଁ ଧନୀ, ମୁଁ ସୁନ୍ଦର, ମୁଁ ସବୁ କିଛି, ତେଣୁ ଏ ଅଜ୍ଞାନତା, ମୋର ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି, କିଛି ନଥାଉ, ବହେ ମିଥ୍ୟା କହିବି, ଚୋରି କରିବି, ପରଧନ ଲୁଣ୍ଠନ କରିବି। ତେଣୁ କେବେ ମୁଁ କାହାକୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଚାହିଁନି, କାହାକୁ ଦବାକୁ ଚାହିଁନି, ମାନେ କିଛି କାହା ପାଇଁ କରିବାକୁ ଚାହିଁନି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦିନେ ଡାକିନି, ପ୍ରଭୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କର, ଯେ ଭଗବାନ ମୋତେ ସମର୍ପଣ ଭାବରେ ମୁଁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଭାବ ଯଦି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଅନୀତିକର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସବୁବେଳେ ମନ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲା। ଯଦି ଏ ମନ ଆସୁରିକ ସ୍ୱଭାବରେ ରହିଲା, ବା ମନ ଶୈତାନ ଆସୁରିକ ସ୍ୱଭାବରେ ରହିଲା, ମନ ମୁନ ଚୈତନ୍ୟରେ ସେଥିରେ ଆମେ ଯଦି ଗ୍ରସ୍ତ, ତେଣୁ ମନ ସର୍ବବ୍ୟାପକ। ତେଣୁ ମନ ଏଠି ପ୍ରଳୟକୁ ଡାକି ଆଣୁଛି, ଆମେ ଆମ ପ୍ରଳୟକୁ ଡାକି ଆଣୁଛେ, ଆମ ଭିତର ପ୍ରଳୟକୁ ଡାକୁଛେ, ଆଉ ଆମ ପିଣ୍ଡ ପ୍ରଳୟକୁ ଡାକୁଛେ, ଆଉ ଡାକୁଛେ ଖଣ୍ଡ ପ୍ରଳୟକୁ। ଗଛ ଫଛ କାଟିଦେଲେ ଅକ୍ସିଜେନ ଅଭାବ ହେଇଗଲା, ଆଜି ଗଛ କଟା ହେଲା। କେଇଟା ଗଛ ଆମେ ସବୁ ବୁଲି ବୁଲିକି ଲଗେଇଛେ, ସରକାର ବି ବୁଲି ବୁଲିକି ଗଛ କାଟୁଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ ପ୍ରଳୟର ପରିଭାଷା। ତେଣୁ ସରକାର କୋଉଠି ଗଛ ଲଗେଇବା କଥା, ଯୋଉଠି ଗଛ କଟା ହେଇଛି ସେଠି ଗଛ ସେ ନ ଲଗେଇକି ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଗଛ କଟା ହଉଛି। ଗଛ ନ ଲଗେଇକି ଯୋଉଠି ଗଛ ଅଛି ସେଠି ଗଛ କଟା ହେଇଛି, ଆଉ ସେଠି ଅକ୍ସିଜେନ ଅଭାବ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଆମକୁ ଆଜି ଅକ୍ସିଜେନ ଅଭାବ ପଡ଼ିବ, କାଲି ସକାଳକୁ ଅକ୍ସିଜେନ ଅଭାବ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ସକାଳେ ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଛି ଶିବକଳ୍ପରେ ଯେ ଆମର ଅଗ୍ନି ପ୍ରଳୟ ହବ, ଉଲ୍କାପାତ ହବ।
27 ଅଙ୍କରେ ଉଲ୍କାପାତ ହବ। ଅଗ୍ନି ପ୍ରଳୟ କଣ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଏଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ହବ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଅଗ୍ନି। ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରଳୟ ନୁହଁ କି? ତେଣୁ ଭଗବାନ ନ କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଓଡିଶା କଣ ଭାରତ ବାହାର କଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଜ୍ଞାନତାକୁ ଦୂର କରିକି ତେଣୁ ଜ୍ଞାନର ପରିଭାଷା ଏଠି ହଉ, ଯାହାକି ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ସାମାଜିକ ଚଳନୀରେ ସମସ୍ତେ ଚଳନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆଜି ମାଳିକା ଅପଭ୍ରଂଶ ହେଇଛି, ସାଡକୁ ଯିବାନି, ଜାତିଭେଦ ରହିବନି। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାତିଭେଦ ନ ଯାଇଛି ଅଜ୍ଞାନତା ଆମ ଭିତରେ ଘାରିଛି। ଅଜ୍ଞାନତା କାଲି ସକାଳକୁ ଯିବ। କାଲି ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଯେ ଅଭାବ ପଡିବ, ଭୂମିକମ୍ପ ହବ, ଅଭାବ ପଡିବ, ଯେ କୌଣସି ଶସ୍ୟ ଫଳିବନି, ଆଉ ବର୍ଷା ହବନି, ସେତେବେଳେ କାହା ଘରେ କଣ ଥିବ ସମସ୍ତେ ମାଗି ବୁଲିବେ, ଆମକୁ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ, ଆମକୁ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ତେଣୁ ପାଣ ଘରୁ ବି ଆଣିବ, ପଠାଣ ଘରୁ ଆଣିବ। ତତ୍ତ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ, ତେଣୁ ତତ୍ତ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯାହା ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ନଥିବ, ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ନଥିବ, ସେ ଯଦି ଆମର ଗୁରୁ ହୁଏ, ସେ ଗୁରୁ ଅଭିରାମ ପରମହଂସ କହିଛନ୍ତି, ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟଙ୍କର ନଥିବ ଭାବ, ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟଙ୍କର ବୁଡ଼ିବ ନାବ। ତେଣୁ ଭାବ ନଥିବ, ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ନଥିବ, ଗୁରୁର ଶିଷ୍ୟକୁ କଣ କେମିତି ଦେଇପାରିବ? ଏକାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ର ଆଜି ଯୋଉ ଦଉଛି ଗୁରୁକୁ, ଗୁରୁ ଦଉଛନ୍ତି ଶିଷ୍ୟକୁ, ଖାଲି ଓଂ ଭଜ ହେଇଯିବ। ଓଂ ଭଜିଲେ ଏକାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ର ଆଜ୍ଞା ହେଇଯିବ କି? ଏକାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ର ଯେ ସକଳ ମନ୍ତ୍ର ଅଭିଶପ୍ତ ହବ, ଏକମାତ୍ର ରାମ ତାରକ ମନ୍ତ୍ର ରହିବ। ତେଣୁ ଆପଣେ ପ୍ରଭୁ ଆସି ଏକାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ର ବାଢିବେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଦାଶରଥୀ ଆସି ଏକାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ର ବାଢିବେ। ତେଣୁ ଇଏ କଣ ସବୁ ଗୋଟେ ଲେଖା ଦାଶରଥୀ ହେଇଗଲେ କି? ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଦାଶରଥୀ ହେଇଗଲେ କି? କଣ କହିବି, କିଛି ଆଉ ଭାଷା ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ହବାକୁ ହେଲେ ବା ସେଇ ମହାପୁରୁଷ ହବାକୁ ହେଲେ ବା ସେଇ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସବୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଗୁରୁ ହବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସେତିକିଟା ଓଜନ ରହିବା ଦରକାର। ଆଜ୍ଞା, 1,85,000 ବହି ରଖିଥିଲେ। କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ଆମର ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ। ସେ ରାମଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ବାବୁରେ ଏ 1,85,000 ଗ୍ରନ୍ଥ ତୋ ପାଇଁ ରଖିଲି, ତୁ ଏ 1,85,000 ଗ୍ରନ୍ଥ ତୁ ପଢିବୁ, ତା ବିଷୟରେ ସବୁ ରଖିଦେଇଛି। ଏ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ 1,85,000 ଗ୍ରନ୍ଥ ପଢି ପାରିବି? ଏଠୁ କହିଲେ, ଆରେ ମୂର୍ଖ, ତୋ ପାଖରେ 1,00,000 ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷରେ 1,00,000 ହଉଛି ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷରେ 84, ମାନେ ଆମ ପାଦ ବୃଦ୍ଧ ଆଙ୍ଗୁଳି ପାଖରୁ ଯଦି ଡେଇଁ ଆମେ ଯିବା ଏଠିକି ତ୍ରିକୁଟ ପାଖକୁ, ତାହେଲେ 84 କୋଶ, ବୃନ୍ଦାବନ ହେଲା 84 କୋଶ, 84 କୋଶ ଯଦି ଡେଇଁ ଯିବା ତାହେଲେ ଆମେ 85 କୋଶରେ ପହଞ୍ଚି ଯିବା, ସହସ୍ରା ଧାରରେ ପହଞ୍ଚି ଯିବା, ତାହେଲେ 85, ତା ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷରେ ତୁ 85 ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବୁ। ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟଟା ତୋର ସ୍ଥିର ରହିବ, ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟଟା ସ୍ଥିର ରହିବ, ଗୁରୁ କରିଛୁ ଲକ୍ଷ୍ୟଟା ସ୍ଥିର କଣ କେମିତି ରହିବ ଶିଖ, ତାହେଲେ ତୁ 85ରେ ପହଞ୍ଚି ଯିବୁ। ତା ଅର୍ଥ ହଉଛି ସେଇଆ, 1,85,000 ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯିବୁ। ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ଓଲଟ ଅର୍ଥରେ ନହୁଛୁ। 1,85,000 ଗ୍ରନ୍ଥ ଆପଣ ମାନେ ପଢିଛନ୍ତି କି? ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି? ଆଜିକାଲି ଯିଏ ନାହିଁ ଯାହା ଗୋଟେ ଲେଖିଦେଲା, ଏଇଟା ହଉଛି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ଲେଖା, ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆହବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ନଉଛନ୍ତି? ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ନିଅନ୍ତୁ, ଜୀବର କଣ କେମିତି ମୋକ୍ଷ ହବ। ମୁଁ ତତ୍ତ୍ୱ ଆଡକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ଟାଇମ ହେଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ଜୀବର କଣ କେମିତି ମୋକ୍ଷ ହବ, ଜୀବ ଆମେ ଆସିଛୁ ଗୋଟେ ଲେଖା ଜୀବ, ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଯାଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ମାର୍ଗରେ ଯାଉ, ସାଧନା ମାର୍ଗରେ କିମ୍ବା ଅଣସାଧନା ମାର୍ଗରେ, ଜୀବର କଣ କେମିତି ମୋକ୍ଷ ହବ, ଜୀବ ପରମ ଯଦି ମିଶିଗଲେ ଜୀବର ମୋକ୍ଷ ହବ। ତେଣୁ ଏଇ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, 5ଟି ସୂତ୍ର ଆମ ଗୁରୁ ଦେଇଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ହଉଛି ହଂସ ସୂତ୍ର, ହଂସ ସୂତ୍ରକୁ ଓଲଟ ପାଲଟ କରିବା ହଉଛି 2ଟି ସୂତ୍ର। ଗୋଟିଏ ହଂସ ସୂତ୍ର ଓଲଟ ପାଲଟ କରିବା ହଉଛି 2ଟି ସୂତ୍ର। ଅନୁସାର ବିସର୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ହଂସ ସୂତ୍ର ପୁଣି ଚାଲିବ। ହଂସ ସୂତ୍ରରୁ ଆମେ ଯୋଉ ଅଣାକାର ସୂତ୍ରକୁ ଯିବା, ଅନୁସାର ବିସର୍ଗକୁ ଦେଇକି, ଏଇଟା ହଉଛି ତୃତୀୟ ସୂତ୍ର। ଚତୁର୍ଥ ସୂତ୍ର, ହନୁମାନ ଯୋଉ ସୂତ୍ରକୁ ଧରିକି ଯାଇଥିଲେ, ଲଙ୍କା ପାର ହେଇଥିଲେ, 7 ସମୁଦ୍ର 4 ବେଦ ନିର୍ବେଦ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଆଖି କାନ ନାକ ପାଟି ସେଠି 4 ବେଦ ନିସ୍ତବ୍ଧ ହେଇଯାଇଥିଲା, ବା 4 ବେଦର ଆଉ କିଛି ନଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଯାଇଥିଲେ, ଆଖି ନାକ କାନ ପାଟି ତା ତ୍ରିକୁଟକୁ ଯାଇକି ପବନକୁ ସ୍ଥିର କରି ଯେତେବେଳେ ସେ ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ଚାହିଁଲେ, ସେତେବେଳେ ସପ୍ତ ସମୁଦ୍ରକୁ ଏ ଷଢ଼ ଚକ୍ରକୁ ଭେଦ କରି ସପ୍ତମ ଚକ୍ରକୁ ଯେତେବେଳେ ଯିବାକୁ ଚାହିଁଲେ, ତେଣୁ ଏକମାତ୍ର ହନୁମାନ ଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀରାମ ଏ ଗୁରୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ସେଇ ଗୁରୁ ଉପଦେଶ କିଛି ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଯାହାକୁ ସଦ୍ଗୁରୁ ଉପର ଯୋଉଠି ବ୍ରହ୍ମ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଥାଏ, ସେମାନେ ବ୍ରହ୍ମ ଗୁଣନ ଜାଣନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମ ଗୁଣନର ହିସାବ ନିକାଶ ଜାଣନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମ ସାଙ୍ଗରେ ଯେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିନଥାଏ, ଯାହାର ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସାଧନା ପଥରେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାକୁ ଚାହିଁନଥାଏ, ଖାଲି ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଭାଷଣ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଆମେ ଏଇଟା କରିଦେବୁ, ଆମେ ସେଇଟା କରିଦେବୁ, ଆମକୁ ଗୁରୁ କହିଲେ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କହିଛି ସକଳ ମନ୍ତ୍ର ଅଭିଶପ୍ତ ହବ, ଏକମାତ୍ର ରାମ ତାରକ ମନ୍ତ୍ର ରହିବ। ତେଣୁ ରାମ ତାରକାରେ ଯାଆନ୍ତୁ,
ये सब जहाँ बीजहीन मंत्र रे जानतु नहीं पाणा पाठणा ठारू चाउल खाइबे सर्वे जेमिति जहाँ ये जिनिस होची से बीजहीन तार अर्थ होची बीज नथिबा मंत्र को ग्रहण करंतु नाही प्रणव सूत्र रे बा अणसाधना माध्यम रे कोठी बसा हब को बीज मंत्र रे एकाक्षर मंत्र को बसंतु से हरे कृष्ण मंत्र हऊ बा कल्की मंत्र हऊ से साधु मधु काम ब्रह्म मंत्र हऊ ताको बीज मंत्र रे आज्ञा मुख बसण रे अणसाधना रे बसौ नांती ताहले गुरु तो निजे जानि नांती अन्य मानु को कोन केमिति देबे जार गुरु मोर गुरु जानिचंती मु कहूची मोर गुरु एवं आउ केतक गुरु मु तांको साधुवाद देबी तांको शिष्य मानु को मु मिसिची मु भक्त मेली करिची तेणु गुरुवाद रे जीवी गुरु करंतु भल गुरु करंतु जो गुरु तत्व भितिरे जो गुरु खाली आउ जानि नांती ऊपर को जाई परिबेनी जो गुरु रे तत्व भितिरे जे कथा कहि परिबे जे जे मु सब कलकी मानु को अनुरोध करूची सब परीक्षा दियंतु 5 केजी पत्थर को सब धरंतु 5 केजी पत्थर को गोटी आंगुठी धरंतु से कलकी हेबे आगामी कलकी हेबे जदि से निजु जानि पारुछंती कलकी से निजु जदि जानि पारुछंती कलकी ताहले आ निजु काहे तांकर ज्ञान काहे नाही आगुर काहे का हम ज्ञान आसु हां जदि निजु भाबुछंती साधु ताले तांक कथारे काहे स्थिरता नाही साधु कोठी सेंट पकाए साधु कोठी दामी पवन पकाए दामी पाउडर सेंट माने लगाए साधु को भल वस्त्र दरकार साधु को दरकार एसी घर साधु को दरकार माने स्टाटस गाड़ी स्टाटस घर मार्बल घर साधु एई धरे रहिबे कोठी ए सब साधु एको साधु को जो साधु गछ मूले रे रहि नांती से साधु जो साधु पैसा को आशा करछनी से साधु को परित्याग कर ए सब साधु साधु नुहे ए साधु को सब घृणा कर साधु रुहंती गछ मूल साधु रुहंती एसी घरे साधु साधुर कोठी घर आसिला हाँ साधुर कोठी स्टाटस आसिला साधु एसी कार चढ़िबे साधु एसी घरे रहिबे साधु जो घर को जिबे मोटा अंकर टंका नेबे एइटा साधुर भाषा एटा साधुर परिभाषा हाँ साधु जो कथा कहिबे साधुर कथा स्थिर स्थिर नाही साधु कथारे स्थिर नांती ताको साधु कोन कहबो हाँ ए सब साधु को घृणा कर ए साधु को सब घृणा कर एभली सब साधु करनी तेणु गोटे भक्त हिसाब रे रुह प्रभु को डाकिकी निजे प्रभु आसीबे निजे प्रभु आसी एकाक्षर मंत्र देबे आउ के एठी एकाक्षर मंत्र जानि नाहंती जे जानिचंती तांको पंचसखा जानिचंती 12 गोपाल खोजंतु 12 गोपाल को के 12 गोपाल कि आजी हेई जाउची 12 गोपाल तो कि हनुमान हेई जाउची कि अच्युत हेई जाउची कि राम हेई जाउची काहा को के स्वयं महादेव हेई गलानी को महादेव हेई गलेनी मु सुनुची एई भली सब महादेव हेई गलेनी ये सब कोन कि लीला चली ये अंध भक्त पाखरु अंध गुरु पाखरु दूरे आसंतो मु घोर विरोध करूची ए भलिया अंध भक्त पाखरु अंध गुरु पाखरु दूरे आसंतो तेणु एभली गुरु करंतु नहीं एभली मु बहुत बुलीची बहु जगह जाईची भारत सारा बुलीची मु भारत सारा बुलीची गुरु खोजिची सेतेबेले गुरु खोजिची गुरु खोजी 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 मु जेतेबेले मो निज गंतव्य स्थल रे पहुंचली तेणु कौन सी गुरुर कथा को ग्रहण करी नथिली को गुरु कहला मु स्वयं आसीची मु भी जाईची कबीर आश्रम को जाईची सेठी लोक कहिसंती कबीर आश्रम कोठी काशी काशी रे गोटे अछि कबीर आश्रम सेठी जेतेबेले प्रवचन दिया होतला सेठी का स्वयं भगवान आसन से भगवान मो मन को जाई नथिले पंजाब अमृतसर गली गुरु करिया पई तेणु से गुरु भी मो मन को जाई नथिले सबु समस्त समस्त को विरोध करथिले एने जदी मीरा कथा कहआ जाए को माने दर्शक टी जदि शुणी की कहे मीरा मा एया कहिथिले एकाक्षर मंत्र एया अन्य एठी हमर जो अहंकार अहमिका गुण तांको तो जणा नै से मीरा पाखो को जानी मीरा किछि जानिनी तुमको सब जना ताले केतटी शिष्य को तमे अंधकार रु अज्ञान रु अंधकार रु तमे ज्ञान ज्ञान को आलोक को नेलनी कहलो पैसा केते नेइचो तांका ठारू खाइचो शिष्य कह शाढ़ी आण आउ टंका 1500 दियो सब बेले आस हमको दियो एई भली सब गुरु शिष्यर कर्म जदि शिष्य न दे पाला तू मोर की शिष्य हाँ एई भली हाँ मो गुरु जोठी थांतु मो गुरु जोठी थांतु मत जति की तत्व देइचंदी जो दि चारि पद तत्व बेसी नै मु दि चारि थर जाईची बेसी जाईनी दि चारि थर रे दि चारि पद धाड़ी आनी गुरु दब धाड़िए मु माली भी 10 धाड़ी मो गुरु भी आस जाईचंदी मीरा होउची गोटे जोठी रहबो से फटकिनी चुंबक भलिया माड़ी दिबो मो गुरु भी प्रकाश करचंती तेणु मो गुरु को कोटि कोटि प्रणाम सेई भली गुरु माने जे सब अछंती मु निंदिबिनी सेई भली गुरु माने जे अछंती तांकु भी कोटि कोटि प्रणाम तामाने एई भली गुरु मानको एई भली गुरु न रहिले हबनी तेणु से गुरु जो सब रहिछन लुकायित अवस्था रे रहिछन गुरु गुरु समस्त पई गुरु समान जो गुरु
हिंसा करुच्ची बाद करुच्ची छेद करुच्ची गुरु पाखे हिंसा बाद छेद कौटू आसला तेणु गुरु पाखे सब पिला सामान मुझे कौ गुरु चाटशाली की पलि जाए मुझे कौ से गुरु मत आदर कहीं आदरबनी मीरा हूँ गोटे झील गुरु मीरा को आदरी नब से जो गुरु हो जदि गुरु न आदरिले ताहले मीरा अन्य गुरुर चेला आसिक आम पाखे पहुँचला तेणु ए गुरु को सब परित्याग परित्याग कर दिया से गुरु आउरी किसी मीरा एटा शिखी से शिष्य मैंने एटा शिख से जो गुरु एटा शिख से शिख आउरी टंका जदि नदब मुणा मुकुला हेनी जदि टंका देदेल गुरुर मुणा मुणा मुकुला हो गुरुर मुणा मुकुला हो माने कौन गुरु ज्ञान पदार पड़ जदि टंका न दे गुरु ज्ञान कौन कहती मुझे पॉइंट आउट करंतु जेटी पॉइंट आउट करंतु गुरु ज्ञान मुकुला है कौन कि टंका देदेले गुरु ज्ञान मुकुला होगा जदि टंका न दे पारे गुरु ज्ञान ये मुकुला हो पारा ना टंका देदेले गुरु ज्ञान यही कथा क्या कहबुनि एटा प्रकृत ज्ञान देच ना टंका देकी भंडेच ओं जा भजबू राम भजबू एटा हूँ गुरु गाथा एटा गुरु गाथा कि मु पचारुची एटा गुरु गाथा कि लोक को भंड नहीं लोक को भुआ बुले की पैसा रोजगार कर ना कला प्राप्त तुमको कला प्राप्त हो गला 28-29 कला प्राप्त हम 28-29 अंक न हो तुमको कला प्राप्त अंक जो दिन ठारू मनीष डेट जानबनी बार जानबनी तिथि लग्न सबू चलीज से दिन ठारू दाशरथी भावे शिव कल्प प्रमाण दियंती तेणु तमें माने गोटे लेखा शिवकल्प लिखि दौच बाहर कर दौच तमें शिवकल्प हो जा हो तुम नाम लिखिदे जमी बुधिया बाबा जमी नाम लिखिदे से भाई तमें मैंने सब तुम नाम को लिखिदे एवं बाहर आम गोटे लेखा शिष्य निकट में मोर देवानंद पचार सोमवारी माँ तुमको कहीं सोमवारी डाकुंट तेणु हुए तो नाम पड़ा सोमवारी मंदिर रे जन्म हो नाम सोमवारी दिखाई गुजरात रे मोर जन्म ओडिशा रे मोर जन्म नुहे ओडिशा रे मोर जन्म नुहे किछि लोक कहिसेंती ओडिशा को पाण घर पाखरे जन्म तेणु मु आज निंदा करुच्ची छिछि करुच्ची एई भली लोक को जो माने एई भली कथा कहिसेंती मु माने निंदा करुच्ची ओडिशा रे मोर जन्म नुहे मो जन्म कहानी एठी के देखि नांती सुनि नांती मु साडू पाठ पढ़ी के आडू आसीछि आड़े आसिकी भी मु यूनिवर्सिटी गली माणीविहार यूनिवर्सिटी को तेणु मु भी अभिराम परमहंस मठरे लुचुली पिला होती पाठ न पढ़ी बापाई मु लुचुली सेठी दिने आज से ही अभिराम परमहंस मठरे मु आज बसी जाइछि नेमाल जो हुए प्रवचन कार्यक्रम तांकर जो जाग्निक कार्यक्रम तेणु जा हूँ मु मो गुरु को प्रणाम करुच्ची जो भूल थिले मते क्षमा करिवे मु चाहूँगी मते आगकू आउरी नियंतु मु चाहूँगी तेणु से जदि नने मु मनसा भाव में मुझे बुझा चेष्टा करी किंतु मु एठी समस्त को सब गुरु मान को जे ठीक गुरु मु एणु तेणु गुरु मान को प्रणाम जनाऊनी मु सब साधुवाद देवी सब गुरु मान को प्रणाम जनाऊँगी सब शिष्य मान को ठीक मंत्र दियंतु ठीक रास्ता रे नियंतु ये खाली ओंग देकी भूतांतु ना ठीक रास्ता रे नियंतु पैसाटे भी नियंतु कहीकि गुरु चलिबो कौन केमती तेणु एति कही मु रहुची जय जगन्नाथ।